মধুবন রানী খামার শিবিরটিলা আমজিও সামুংজাকে তাংজাगियानि कक सिलजामुं कासै फाइका लाई थांजाक सालकिसा सगांग मधुबन ग्राम पन्चायतनि 2 नं वार्ड रानीर खाम्बर बाजारनि सिमी शिबिरटिला थांग्लायसक ख्लाइमा लामा स्नामना बागै सामुं चेंगि रिजाकमानि तालबरि सगांग फियाबा वातै वामानि जारै कालबाद बाइक लाइमानि ककतुमा कासै फाइका कालबाद बाइक लायै थांग्लायसक ख्लाइथानि जोंजालक लाइजाक कामियामचे तंनाय लुकुरग वानि वाख्राय स्नामजाक दैनो थांग्लायसक ख्लाइ तंलायखा ताबो कामियामचे तंनाय लुकुरग वाइरे वाइनो कामी हामक्राय तांगबेदेकनि एसडीओ अभिजित साहा ते जूनियर इंजिनियर राजीव साहानो साहरि नायलेखा हाइबानो खुनजुकानिया लुकुरगनि कक अबाहायनो कक सिलजामुं सिलजाखा खोगबायथां लुकुरग दुकली आरडी ब्लकनि बिसिं खबजानाय मधुबन ग्राम पन्चायतनि 2 नं वार्ड थांलायसक ख्लायना बागै लामा कतालनि सामुं चेंगि रिजाकमानि फियाबा आ सामुं बताबुक पाइसुक मानलिया आ लामा स्नामजाकमानि जायखे स्नामजागि आंमाबाय कालबाद बाइक लाइमानि कक सिलजामुं सिलजाखा खोगबायथां कामियाब चेतंनाय लुकुरग खरगनै इंजिनियर ते एसडीओ अभिजित साहानि जायखे सामुं तांजागियानि जारै कालबाद बाइक लाइमानि कक सिलजामुं सिलजाखा लुकुरग तै बरक फानगोनां गानानि बरक हनैबो कक सिलजामुं सिलजाखा लुकुरग हायनि बागै जे मुचुं तैखे लामा स्नामै रखा तै आबोबाय कालबादबो बाइक लाइखा वातै किसा वामा बायना हनै साइखना रखा कामियाम चैतंनाय लुकुरग এটা ধরে আপনার মধুবন এটা একটু প্লাডে কাজ তো এরকম হয়েছে সাইবার আছে 3-4 পার্টি দেখতে গেছে ইঞ্জিনিয়ার তা কী হয় এটা তো আমি আর শোনাত না তারা দেখতে গেছে তারা ম্যাপ করে নিছে মাপিয়া নিছে সব কিছু দুটো রাস্তা আছে এখানে অটো আনিয়ে দাঁড়া করে লইয়া যায় কী করলে ভালো হইব ওখানে তারা কাজ করবো তারপরে না ভালো এই তো মেলা দিন প্রায় 15 দিনের উপরে উঠে গিয়া ওই মাঝখানি করে উপরে হয় মাঝখানি করে উপরে হয় এরকম